салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 12-ро меомӯзем ки мавзӯи дарси имрӯзина бахшида мешавад ба графики функсия y баробари синуси x, хосиятҳо ва графики онҳо. дар вақти созиши график қимати аргумент бо нуқтаҳо дар тири абсисҳо тасвир карда мешаванд. Бинобар ин аргументи функсияи тригонометриро бо ҳарфи x ифода намудан равост. дар вақти x баробари 0 то x 2p ё ки чени ки градуси он аз 0 то 360 градус тағйир ёфтани қимати функсия y баробари синуси x-ро график тасвир мекунем. онро бо тарзи зер иҷро кардан лозим аст. лекин пеш аз сохтани графики функсияҳо хонандагони азиз мо якчанд хосиятҳои асосии функсияи синусро дида бароем ки онҳо дар слайд оварда шуданд. барои сохтани графики функсияи синуси x мо аз минуси 2p то 2p даври хурдтарини он графики функсияро месозем. хосиятҳои функсияи синусро чунин номбар мекунем. якум соҳаи муайянӣ. соҳаи муайянӣ маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқии r мебошад. соҳаи қиматҳои функсия бошад дар порчаи минуси 1 то 1 ҷой дорад, зеро проексияҳои нуқтаҳои график ба тири ордината пурра ба ин порча тааллуқ дорад. сифрҳо, яъне ки сифрҳо ин решаҳои модуля номида шуда, сифрҳои функсия x баробари pk мебошад ки дар ин ҷо k тааллуқ дорад ба адади z, адади бутун. ин нуқтаҳоро буриши синусоида бо тири абсиса меноманд. фосилаҳои аломати доимӣ дошта дар фосилаи аз 2pk то p плюси 2pk ки дар ин ҷо k аломати z-ро тааллуқ дорад функсияи мусбат меноманд. дар чорякҳои якум ва дуюм рост меояд. дар фосилаи минуси p ҷамъи 2pk ё ин ки 2pk ки дар ин ҷо k тааллуқ дорад ба адади z, синус манфӣ мебошад ки синуси x хурд аз 0 буда дар чорякҳои сеюм ва чорум мувофиқ аст. нуқтаҳои экстриму функсия бошад қимати калонтарини синус баробари 1 аст, пас x баробари p тақсими 2 ҷамъи pk ки дар ин ҷо k аз z мебошад номида мешавад. қимати хурдтарини синус баробари минуси 1 аст агар x баробари 3p тақсими 2 ҷамъи 2pk бошад. фосилаҳои монотонӣ. фосилаҳои монотонӣ ин фосилаҳои афзуншавандагӣ ва камшавандагии функсия мебошад. дар фосилаи минуси p тақсими 2 ҷамъи 2pk, p тақсими 2 ҷамъи 2pk ки ба чорякҳои чорум ва якум мувофиқ меояд, синус афзоянда мебошад ва дар чорякҳои дуюм ва сеюм ки мувофиқан p тақсими 2 ҷамъи 2pk, 3p тақсими 2 ҷамъи 2pk мебошад, ин функсия функсияи камшавандагиро дорад. ҳафтум функсия y баробари синуси x функсияи тоқ мебошад ки графики синусоида нисбат ба ибтидои координата симметри ҷойгир мебошад. хосияти ҳаштум бошад функсияи синуси x функсияи даврӣ мебошад ки даври хурдтарини он ба адади 2p баробар аст. графики ин функсияро шумо аз тахти электронӣ мебинед ки он мувофиқан чунин тасвир карда мешавад. биёед хонандагони азиз ин мавзӯъро ҳамроҳ мустаҳкам кунем. дар аввал талаб карда мешавад ки графики функсия y баробари 2 синуси x-ро созем. барои сохтани графики синуси x мо бояд пеш аз ҳама аввал графики синуси x-ро бояд созем. қайд мекунем. мисоли якум. ва дар мисоли якум бояд графики функсияи y баробари 2 зарби синуси x тасвир карда шавад. барои тасвир кардани графики функсия мо бояд ду тирро созем, тири адидиро месозем ки он мувофиқан чунин сохта мешавад. дар ин ҷо x ва y. барои сохтани графики функсия мо графики худи синуси x-ро месозем.
خیلی که در اولی درس گفته گذاشتیم تیری OX این تیری قیمت های ردینی می باشد. موافقاً قیمت های آن به پی تقسیم 2 قیمت های هر یکی آن به چهاریک های موافق آن موافق می آید به پی 3p تقسیم 2 و به عدد 2p برابر است. قیمت های منفی آن باشد به مینوس p تقسیم 2 مینوس p مینوس 3p تقسیم 2 و قیمت آن به مینوس 2p برابر است. آن را چنین اشاره کردیم. از اینجا ما خیلی که معلوم است قیمت y باشد و قیمت آن موافق می آید قیمت 1 و قیمت آن برابر است به قیمت مینوس 1. گرافیک فونکسیون را تصویر می کنیم. تی را دوام می دهیم برای آنکه ما باید گرافیک سینوس 2x را سازیم. از اینجا از روی سلاید شما دیدید که گرافیک فونکسی سینوس نسبت به تیر OY نسبت به ابتدای کوردینات سیمتری جایگیر است. پس سینوس 0 به 1 برابر است. سینوس پی تقسیم 2 به مینوس 1. پس ما سینوس 0 به 0 برابر است. میبخشید سینوس پی تقسیم 2 به 1 برابر است. پس گرافیک سینوسوید چنین میگذرد از نقطه پی میگذرد و تا 2p تغییر مییابد. پس سینوس مینوس پی تقسیم 2 و مینوس 1 به 1 نیز برابر است. آن را چنین قید میکنیم و گرافیک سینوس از این نقطه ها میگذرد. با این خط ما می نویسیم که گرافیک فونکسی y برابری سینوس x تصویر کرده شد. از بس که با ما y برابر 2 ضرب سینوس x لازم است. همه نقطه هایی که شما می بینید نسبت به تیر OY فشرده می شود. یعنی که ما آن را 2 مراتبه گرافیک فونکسی را نسبت به تیر OY زیاد می کنیم. برای این قیمت و مینوس 2 را نیز به پایان قید میکنیم. مینوس 2 را به پایان قید میکنیم و نقطه آن 2 مراتبه نسبت به تیر OY زیاد کرده می شود. قیمت آن نسبت به تیر OY 2 مراتبه زیاد کرده شده. نقطه های آن موافقاً چنین جایگیر کرده می شوند. آن را شما از تخته الکترونی پای برده ایستادید. پس اینها رو به نظر میگیریم و گرافیک فونکسی رو میسازیم. نقطه های خاطرسان میکنیم که نقطه های OX تغییر نمییابند. این است گرافیک فونکسی که ما 2 مراتبه نسبت به تیر OY آن رو دراز کرده ایستادیم. 2 مراتبه زیاد کرده ایستادیم که این گرافیک y برابری 2 ضرب سینوس x نامیده می شود. بیایید خوانندگان عزیز مثال دیگر را دیده برایم. در مثال دوم گرافیک فونکسی سینوس y برابری سینوس 2x را می سازیم. می نویسیم مثال دوم. مثال دوم یعنی y برابر سینوس 2x طلب کرده می شود که گرافیک سینوس 2x ساخته شود. برای ساختن گرافیک فونکسی سینوس 2x ما باید دانیم که این گرافیک از روی فونکسی y برابری سینوس x ساخته شده. همه قیمت های آن یعنی که قیمت های تغییربنده آن از بس که 2 جایگیر دارد 2 مراتبه نسبت به تیر OX فشرده می شود. از یک دور به 2 دور دیگر تقسیم کرده می شود که این را در گرافیک شما می بینید که همراه می سازیم. برای این اول فونکسی سینوس x را می سازیم. تیرهای عددی آن را نشان می دهیم. موافقاً قیمت های آن چنین می شود. قیمت های آن را نشان می دهیم. گرافیک فونکسی را از
минуси пи тақсими 2 аз минуси 2π то 2π месозем. x, y қиматҳои мувофиқа он чунин аст. пи тақсими 2 пи 3π тақсими 2 ва 2π. қиматҳои манфи он бошад ба минуси пи тақсими 2 минуси пи минуси 3π тақсими 2 ва минуси 2π. биёед дар аввал графики функсии синусоидаро ҳамроҳ созем. графики функсии синусоида чӣ хеле ки маълум аст, аз ибтидои координата мегузарад. ҳангоми пи тақсими 2 будан қимати адади он ба адади 1 баробар аст. ва аз минус 3π тақсими 2 барои синус ба 1 баробар аст ва қимати он мувофиқан чунин мегузарад ки ин даври синус дар минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2 сохта шуд. азбаски синуси 2х ба мо талаб карда мешавад, графики синуси 2х мо бояд чикор кунем? Мо бояд ин графикро нисбат ба тире х ду маротиба фишурим, яъне ки ду маротиба фишурдан ин маънои онро дорад ки ин график зиёд мешавад, даври график зиёд мешавад. барои ин ҳангоми ба ҷои қимати х пи тақсими 2ро гузоштан қимати он ба адади 0 баробар мешавад. пас графики функсия аз ин нуқта мегузарад. ҳангоми ба ҷои х 0 мондан 0 мешавад ва ҳангоми ба ҷои минуси пи тақсими 2 мондан қимати адади он ба 0 баробар мешавад. пас графики функсия чунин мешавад ва ҳангоми х ба пи баробар будан ба 0 баробар аст. инро ба назар мегирем ва графики функсияро чунин месозем. яъне мо дар давраи мо чунин тақсимот иҷро карда мешавад. яъне аз ду катаке ки мо графикро тасвир мекунем, графики функсия аз ду катак такроршаванда баъд сохта мешавад. ин аст графики функсияи y баробар синуси 2х. чӣ хеле ки аз ин график шумо пай бурда истодаед, дар як даври функсия ду даври функсия пайдо шуд ки графики онро шумо дида истодаед. ин аст графики функсияи y баробар синуси 2х. яъне мо ду маротиба ин графикро нисбат ба тире ОХ фишурдем. биёед мисоли сеюмро ҳамроҳ дида бароем. дар мисоли сеюм талаб карда мешавад ки графики синуси 1 тақсими 2х сохта шавад. инро низ ҳамроҳи шумо дида мебароем. менависем мисоли сеюм. графики функсии y баробари минус 1 тақсими 2 синуси х сохта шавад. барои сохтани графики функсии минус 1 тақсими 2 синуси х мо бояд дар аввал графики функсияи синусро созем. бигзор y баробари синуси х ва графики ин функсияро мо нисбат ба тире y 0,5 маротиба мефишурем, яъне ки 1 тақсими 2 зарби синуси х ва ҳамаи нуқтаҳои онро бо воситаи симметрӣ тасвир кардан минус 1 тақсими 2 синуси х-ро ҳосил мекунем. ин гуфтаҳоро дар ҳамворӣ дар тири координатӣ нишон медиҳем. биёед инро ҳамроҳ иҷро кунем. графики функсии синусро дар аввал месозем. бигзор ин тири ҳамвории координатӣ бошад. x, y нуқтаҳоро қайд мекунем. дар ин нуқтаҳо дар ин ҷо пи тақсими 2 пи 3π тақсими 2 ҳамаи чорякҳои даврии воҳидиро мо дар ин ҷо
نوشته ایستاده مینوس پی تقسیم 2 مینوس پی مینوس 3 پی تقسیم 2 و اینچنین مینوس 2 پی. در اینجا قیمت عددی آن y1 و مینوس 1 می باشد. سینوسایی در آن می سازیم. خیلی که گرافیک سینوس با ما معلوم است. از ابتدای کوردینات می گذرد و چنین گرافیک را ما علاقه همراه حاصل کرده بودیم که قیمت منفی آن موافقاً از این نقطه می گذرد. این گرافیک سینوس x می باشد. خیلی که از اینجا معلوم است ما با رنگ سبز 1 تقسیم 2 ضرب سینوس x را می سازیم. یعنی که در این حالت همه قیمت های x تغییر نمی یابد بلکه قیمت های y تغییر می یابد. 0.5 را در اینجا قید می کنیم. مینوس 0.5 را در اینجا قید می کنیم. قیمت آن چنین می شود. این نقطه ها را از اینجا سر می کنیم. پیوست می کنیم. خیلی که از اینجا پای برده ایستادید گرافیک فونکسیه فشرده شد یعنی که کم شد از بس که 1 تقسیم 2 در اینجا داده شده است گرافیک کم می شود و چنین گرافیک را ما حاصل کردیم که این گرافیک y برابر در اینجا نشان می دهیم y برابر 1 تقسیم 2 سینوس x می باشد. اکنون همه این نقطه ها را با برعکس سیمتری جایگیری می کنیم. پس نقطه ها جای خود را عوض می کنند x و y. ما گرافیک زیرین گرافیک با این سینوس مقابل را حاصل می کنیم. پس گرافیک چنین می شود. y برابر مینوس 1 تقسیم 2 سینوس x. شما از کتاب صنف الگبرا و ابتدای آنالیز پورا درباره ساختن گرافیک فونکسیا با واسطه تبدیلی ها رو دیده میتوانید که این گرافیک فونکسیا y برابری مینوس 1 تقسیم 2 سینوس x به حساب می رود. مثال جنبسته این موضوع رو دیده میبریم. مثال 4 y برابر سینوس 1 تقسیم 2x ساخته شود. برای ساختن گرافیک این فونکسیا ما باید گرافیک فونکسیا y برابری سینوس x را سازیم و خیلی که از این تقریبانده x معلوم است همه نقطه ها 1 تقسیم 2 مراتبه نسبت به تیر OX فشرده یعنی که کلان می شود. خیلی که در کتاب معلوم است برای ساختن گرافیک هنگام A از 0 کلان و از 1 خرد بودن گرافیک فونکسیا کشاده می شود یعنی زیاد می شود. این را به نظر گرفته نسبت به تیر OX زیاد می شود. ما آن را می سازیم. x y 0 p تقسیم 2 p 3 p تقسیم 2 و 2p قیمت منفی آن باشد به مینوس p تقسیم 2 به مینوس p و مینوس 3 p تقسیم 2 اینچنین مینوس 2p برابر است. سینوسوید را اول نشان می دهیم و موافق سینوسی کنج گرافیک فونکسیا را می سازیم. این گرافیک سینوسویده می باشد با رنگ سبز. هنگامی به جای قیمت x 0 را گذاشتن ما قیمت 0 را حاصل میکنیم. هنگامی p قیمت x را به جای p گذاشتن ما عدد 1 را حاصل میکنیم که این دور 1 پوره می باشد.
هنگامی پی رو به جای قیمت آن گذاشتن مینوس 1 رو حاصل میکنیم. پس ما یک دور پوره رو حاصل کردیم که دور آن چنین میشود. یعنی که خیلی که از اینجا پای بردید سینوسوید نسبت به تیر او ایکس زیاد کرده شد و هنگامی به جای قیمت ایکس 2 پی رو گذاشتن قیمت موافق آن از این نقطه میگذارد که این دوری یک فونکسیت یعنی که دوری گرافیک فونکسی ایگریک برابری سینوسی 1 تقسیم 2x به حساب می رود که این رو ما همراه شما دیده برآمدیم. خوانندگان عزیز با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.